Shalom Kristus mentelot lim alang o sedia kang hi tabara ning katuk surat Tuhan ngedawani spok tama kinak hari kelim batang katuk surat Tuhan alang antelot lemana ngedawani ihana keligam alang magiyong keligam alang magiyong lanjinang alam surat Ibrani 22 Joh 25 atang 20 pitan. Surat Ibrani 22 menjoh 25 atang 20 pitan. Hituk sayu-sayu mangkam amun kelanghi dahun Allah alang duan iha kelunan alang mebat dahunna alang duan hausuntana ani amdang takau lalau pa itam ani alang nalikun iha alang duan mensurga amdang takau dahuna tegu ati peketiwat usuntana ani bi kraini iha jaji tengkuma jihangun laan aku sang peketiwat nusiha usuntana ani dab bi langit pa lahu jaji ani jihangun laan alamna ket alang magiyong sang pade awin hanuti sayuna itam barasyo kenap awin itam ala ji kaligam alang dang magiyong nunan pa sayu itam sebayang te Allah na sebayang alang ngawan nak melu dahinnya pida teiha dahin takut awin alatam awi ji apui alang nutung jangulaan ku basana manitam hituk sayu-sayu mangkam amun kelanghi dahun Allah alang duan iha kelunan alang mebat dahunna alang duan hausuntana ani amdang takau lalau pa itam ani alang nalikun iha alang duan mansurga amdang takau dahunna tegu ati pekatiwat suntana ani bikreni iha ujaji dan kuma jihangulaan aku sang pekatiwat usun nusiha usuntana ani dap bi langit pahlaho jaji ani jihangulaan alamna ket alang magiyong sang pade awin hanuti sayu pa awin hanuti sayu na itam bara sayu kenap awin itam alaji kligam alang amdang magiyong nunan pa sayu itam sembayang te Allah na sembayang alang ngawan na melu dahinya pida teha dahin takut awin Allah tam awi ji apui alang nutung alam Alkitab berita baik oleh itu pastikanlah supaya kamu dengarkan dia yang berfirman itu mereka yang tidak mau mendengarkan dia yang datang ke bumi dan menyampaikan berita daripada Allah tidak dapat menyelamatkan diri jika kita meninggalkan dia yang berfirman dari surga, pastilah kita tidak akan dapat menyelamatkan diri. Pada masa itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang dia telah berjanji, sekali lagi bumi akan aku goncangkan. Dan bumi, bukan bumi saja, tetapi langit juga. Kata-kata sekali lagi menunjukkan bahwa seluruh alam yang diciptakan akan digoncangkan dan disingkirkan supaya apa yang tidak dapat digoncangkan akan tertinggal. Oleh itu, hendaklah kita bersyukur kerana kita menerima suatu kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Hendaklah kita bersyukur dan menyembah Allah dengan hormat dan takut menurut cara yang berkenan olehnya. Karena Allah kita seperti api yang memusnahkan. Spuk tamakinak hari kelim alam joh ani
Alam arti kata keligam ataupun kerajaan, alam ji keligam, alam kerajaan, alam Johan ni, alam konteks na hana keligam Tuhan Yesus. Jadi alang laja alam keligam ani hana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus alang laja alam keligam alang te pan-panan ni. Di dalam ji keligam, ji kerajaan te ka pegawai na laho. Di laho alam ji keligam kerajaan ti te ka penduduk keligam ati. Kalau nyinang alam urip tam kereni tingai keligam ani te tulanya dui. Lanpa ampian jaka na Tuhan menangan ngalui dahin na maring limlim tuk alam urip kereni. Dahin keligam maring alang sang atang ati. Kalau nyinang laho alam keligam suntanaan ni lim kerajaan, lim keligam alang te suntanaan ni hana sementara. Te laja alanggam kerjaan dale, te pegawai, te penduduk ataupun te perayat keligam ataupun kerajaan ati. Keligam musintana ani sementara nona kelajaan laho ne pada langgam dale alang pemerintah sementara dan pegawai laho sementara. Alang kedua na terpelmanak laho arti kata keligam Allah hati keligam Allah yang kekal. Keligam musintana ada sementara, di dalam kedua keligam Allah kekal. Keligam Allah yang kekal ataupun alang rohani alang kita tam kereni ningan ataupun memerintah ujung lim kerajaan alang te usun tanah ni. Kerajaan alang te usun tanah ni alang jaki ataupun sementara tu. Awi contoh na laho lamana laninang klunan dang matay menurut batung ani tahe pala urip belua alang kekal ati atau alang te paan ati. Klunan menurut batung ani matay beluan te pala kerajaan ataupun ngavan alang kekal ati. Nusi alang matay menurut batung ati nay pala urip batung suntanaan ni. Nusi alang matay nay uli pala urip batung suntanaan ni. B tegu kuna ti matay menurut batung ani beluan na alang tay pala keligam ataupun kerajaan alang kekal ati. Surat Tuhan baralahu dua ngawan alang kekal, dua ngawan alang te paan man urip te suntanaan ni. Man klunan alang matay menurut batung na pahuri batung na suntanani awi iha ala Tuhan Yesus Kristus alang laki pagurip na iha tay pala keligam kekal Tuhan alang ngaban alang sayu awi Tuhan Yesus alang laki pagurip beluan na awi klunan alang matay ati iha amte Tuhan Yesus alang laki pagurip na ya amin pun Tuhan Yesus alang pukul beluana ya tay pala ngawan alang kate alang kekal alang te pampanati. So dua ngawanan ni telok pelamana avin te urip urip batungan ni alang lubunji naman ade te urip alang kekal ati alam keligam alang kekal keligam Allah ngawan alang sayu mangkulunan alang ina ke Tuhan Yesus. Alang kedua na te jingawan lang kekal ho ngawan alang kate te kauna. So dua ngawanan ni alam domain urip belua alang kekal alang te paan dahin Tuhan alam keligam aran na murip ngeliman awin niha uhala Yesus Kristus laki pukurip beluan na jarun kesuntanani atau ngawan alang kate ji yung urip beluana. So dua ngawan domain alang kekal man urip batong kesuntanani. Jangulan petula manitam keligam alang kekal ati alang berkuasa alang ningan alang ujung lim kerajaan te suntana ani alang sementara. Ani petula urip keligam suntana ani kereni jaki dahin petulalah tingan keligam Allah alang kekal alang rohani alang ningan ujung keligam musuntana ani.
Alam kedua na ako'y nganap telo pelamana alam joh lang telo basaan ide. Alam surat Ibrani bahagian G, tulan G, Tuhan Yesus Kristus unay. Melalui iha, ngejelo iha itam na jam Tuhan Allah. Ngejelo Tuhan Yesus, Tuhan Allah nyelung kat lim-lim. Alam kita matantam, alam kita matantam laho. Tuhan Yesus na ipatula, Tuhan Allah manitam. Tabara Tuhan, kanap Tuhan Allah. Tenang na aran Tuhan Allah. Tuhan Yesus na ipatula, Tuhan Allah manitam. Tuhan dua nitam ngejelo dahon surat Tuhan dahin habibul maang. Ita majumha karan Tuhan abin surat Tuhan dang tamhit pun alam mo ribat ni itam dang jam kanap Tuhan dang basa dun surat Tuhan majumha karan Tuhan. Alang kedua na terus na alam lamana telo ngedon ni ihati alam surat Ibrani telo basaan ide lim-lim kat alang magiyong sang pade. Lim-lim kat alang magiyong sang pade ataupun sang pabat. Alang melak, alang dang tagang, alang ampade, iha na. Lubunji, keligam Allah. Yang kedua, dahin itam kelunan alang penghuni, itam kelunan alang rakyat, keligam Allah ati. Usun tanah dahin langit sang pade ataupun sang pabat. Jaan Tuhan gati, Tuhan kalui, usun tanah maring, dahin langit surga maring. Kalau nyinang alam ketula 20, ketula tulan 20, joh 10 G. Dahin ketula tulan 20 G, joh G. Nurai pelaho alam 2 Petrus telo, menjoh 10 atang 10 telo. Telo jam marung anan. Jadi alang ampade, alang ampebat, aku ngeluak na ya nalong lubunji, keligam Allah. Dahin yang kedua, penduduk, penghuni, rakyat, ataupun kelunan alang anuin keligam Allah arti. Langkat hakbe pebat. Ngedawan ni sepuk tamakina hari kelim. Antelok pelamana urip telok. Antelok tangan kenap telok. Pedang telok. Nunok kinah telok te Tuhan Yesus. Nunok halam telok hubungan telok dengan Tuhan Yesus Kristus alang lajak keligam alang kekal ani. Yang kedua na awi kinah telok pantagang te Tuhan. Awi telok paan murip alamiha. Telok na alang ampade ati. Telok na alang ampebat ati. Telok na alang kelunan, alang penghuni keligam ati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tindakan telok alang telok pelamana. Patmai dihin ju manau urip kinah tam alam urip batung ani jarun te murip te usundanani. Alam surat Ibrani 12 menjoji atang 2 katuk telo nyihu itam melak lim-lim hiun alang bahat dahin salah alang melelan lekat te itam buang segala halangan yang menghalang kita. Nyihu itam melak lim-lim hiun alang bahat maksudna hiun alang bahat lim-lim tuk alang ngabahat ano kinatam niya Tuhan. Dahin salah alang melelan lekat te itam. Buanglah segala halangan yang menghalang kita. Alang ngabahat ano urip kinatam niya Tuhan. Batna lakna kasurat Tuhan. Awi jam katah na alang agbaraman tulot ini alang manghalang alang ngabahat ano urip kinatam niya Tuhan. Hati barik-barik alang lekoh te sebayang
Barik alang melak adat te papang. Pagulup te haduri batung. Dahin am te hava basa surat Tuhan. Am te hava sembayang. Ani barik alang kenap Tuhan antamlak. Ani alang sang ngabahat anaw rit kinataham ngayon Tuhan. Nuri palaho sala alang melay lekat te itam. Nuno te klo. Sala alang melay lekat te itam. Kiva batungan ni. Kiva batungan ni alang ngayon kenap Tuhan. Kiva batungan ni. Nusi payang ngenap melak. Nusi payang ngenap mebat na lan. Kiva batungan ni alang kenap Tuhan. Keluan usun tanah alang kenap Tuhan. Ani alang sala alang melelekat te batung tam. Kiva batung. Keluan usun tanah alang kenap Tuhan. Awi katahna te kuri alang barat ini jatelone pelamana. Sala ano kalang mele lan lekat te telo. Awi jam ngeluto dui bisa. Ngeluto pa ang dui bisa. Mavuk dada ngopho am tuman. Kop ataupun pamo. Mian te klunan selam. Nada ho tungtung marung klunan habe. Bo kenap. Nure palang habe laho. Telok jam. Ano lang kiva batung. Ano lang sala alang melelekat te telok. Surat Tuhan bara alam Ibrani 32 menjoji tang dua ani. Dua tuk ani Tuhan bara melakna buang ansaw mangmalokna. Ansaw mangmalokna. Marilah kita tempuh perlumbaan di hadapan kita dengan tekun. Sayunay tam tapurong lehin haru kenap. Alam sangaran alang sang tamna. Dahin nyinang, dahin pandang, dahin fokus tam. Pala Yesus Kristus. Alang kelengan kinatam. Dahin alang pelaong kinatam ati. Awi ni hak jam, ni hak sang kalala melu. Ihak na ngayat kate te salib. Dahin amplamana hak enak. Kerainilan melok na iha pedatao ladung aran Allah. Pedatao ladung aran Allah iha na maksudna ngavan alang ningan, ngavan alang kedudukan, alang ujung limlim, alang memerintah, alang berkuasa ujung limlim. Haleluya, dengan sayu mentelo alang nginah Tuhan Yesus. Dengan sayulan menitam alam Tuhan Yesus Kristus. Nusinetan seharusnya ga anbat man keligam Tuhan hati. Nusina itam seharusnya ga anbat man keligam Tuhan. Iha itam muripaan alam Tuhan. Kinah tampaan te Tuhan. Dahil tampaan murip alam kenap Tuhan manitam. Ita malaurit alam keligam hati. Itam ka alang rakyat. Itam ka alang penduduk alam keligam hati. Haleluya. Haleluya, dengan sayu menitam. Itam ka alang nyangayan keligam mati, rakyat alam keligam mati. Lahu alam kerajaan, alam keligam Tuhan. Te ranking na, awi jamal musim tanah ni, te ranking, te penduduk, te kedudukannya, te pangkat na status na. Nuray alam keligam Tuhan lahu. Te alang pegawai, te pa alang rakyat biasa. Nunan alam keligam. Nurek alam keligam suntanani, nurek alam keligam Allah. Keligam alam magyong ati, keligam Tuhan Yesus Kristus. Ngayon haduy tam, jarun tam urip man Tuhan suntanani. Nunan ka ranking na, mantelo. Dengan sayu mantelo. Amin alam Tuhan Yesus Kristus nusina, kalau alang seharusnya gaan bat alam keligam ati. Bit telo alang nyangayan, alang penduduk, alang rakyat keligam ati. Te ranking na. Ngiyo haduy tam man Tuhan. Jarun ulit batungan ni. Alang ang Tuhan yinang. Ang Tuhan ilaw. Yan na kesetiaan din halam.
Kesetiaan ti Tuhan din nyalam ti Tuhan. Minatalo na haduy man Tuhan. Basta o si jam o si klunan jam. Bi spuk ta makilang harit lim. Tuhan yinang. Tuhan yinang lim haduy ang talo naman Tuhan. Minapaklunan ang jam. Tuhan yinang. Ngayon haduy talo man Tuhan. Ngayon halam ketaatan talo kesetiaan talo. Manaw haduy Tuhan. Tangan sembayang, tangan mook uang migu, tangan mook nya di man Tuhan, hafah talo. Nuna lang talo naman Tuhan, minapaklunan am jam. Spuk tamakin lang kariklim. Tuhan yinang, Tuhan ngalung limati, Tuhan yulay talo. Mook tiba na. Dihin mananana. Ngayon haditam man Tuhan, jaro di batungan ni. Itamsang ang Tuhan o kedudukan alam keligam na. Alam keligam Tuhan. Haleluya. Medjumha karan Tuhan. Medjumha karan Tuhan. Awin itam o nyangayan. Itamipun keligam alang ang magiyong ati. Alang am te tasa. Alang am te pade. Awin Tuhan Yesus alang Tuhan dinjur selamat lo. Haleluya. Keligam alang am magiyong. Keligam alang te ampaan. Alam Tuhan Yesus Kristus itam nyangayan na. Haleluya. Tamay lang maran surga, alam maran Tuhan Yesus Kristus. Medyo makaran ka, man katok tabaraka, ngadawan ni Tuhan. Ako sabayang man, dalo spuk tamak hinakariklim, alang klang hidahom, tabaraka, marong keligam alang amagyong, alang tepaan-paan ngadawan ni. Memberkati, dengan sayu ka ni tabarakan ni Tuhan. Jabay na dengan sayu tabarakan ni Tuhan. Jadi sa bahagian urip kalau lim, awi jam di alang ang kalau root, awi jam dara, daha alang mangalil ang batong kalo. Bay na dahom sa bahagian urip kalo Tuhan. Alamaran Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia kalau nyadi man Tuhan, alam urip ani. Gunakan peluang kesempatan alam urip ani. Nyadi manika Tuhan. Berkati lindalo Tuhan. Alang kelanghi ngadawan ni. Minate alang lemah batung. Tawit pernah batung. Tuhan ika Allah yang menyembuh. Allah yang menyelamatkan. Laki pukurip. Dan tabib yang ajaib. Allah marah Tuhan Yesus Kristus. Tinggal ka alang menyembuh. Tinggal ka alang menyelamatkan. Tinggal ka alang menyembuh. Allah marah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau halau kenap. Tuhan mau semangat murid menikah Tuhan. Haleluya. Mencuma karang ka Tuhan. Abi nikah ningan. Allah marah Tuhan Yesus Kristus. Kalau barasu kenap di mencuma karang ka. Haleluya. Amen. Amen.